Halo Neo, halo, and good evening Neo. Good evening, Kak. How are you? Yeah, I'm fine, I'm fine. Yeah. What about you? Alhamdulillah, I'm fine. Alhamdulillah, oke ya. Sudah makan Neo? Udah. Udah, oke ya. Sebelum aku mulai, aku mau info dulu Neo. Kalau ini aku tiba-tiba Zoom-nya tiba-tiba jadi free. Ya, jadi nanti kalau misalnya udah 40 menit, pasti Zoom-nya tiba-tiba nge-close. Ya, Oke. jadi nanti kalau udah 40 menit, kan kita sampai jam 7 ya. Nah, nanti Neo join lagi aja gak apa-apa, oke? Oke, oke. Ya, oke. Aku langsung aja. I think today materinya nggak akan terlalu banyak, ya. Jadi nanti kalau misalnya kita bisa selesai lebih cepat, ya berarti aman-aman aja sih. Tapi aku yakin pasti pas lah ya, pas sampai jam 7. Ya. Yuk. Eh, yang akan kita bahas hari ini tentang Version Control System atau yang sering kita singkat itu VCS, ya, Dari VCS. Ya, pernah dengar kata-kata VCS? belum. Belum ya? Masa baru kali ini dengar kata-kata VCS? Yang mana? Ada VCS, bahasanya. VCS. Lupa. Lupa ya, oke. Nah, Lupa. Ya, ya. jadi eh, background ya, yang melatar belakangi tentang VCS adalah ini. Coba kita discuss. You have probably been in this situation. Jadi, let's say that's you ya, and it's me ya, teacher ya. Neo, pakai komputer apa pakai laptop? Komputer. Komputer Apple, MacBook, Bukan. bukan ya Windows ya. Oke, let's change Enggak. this logo into Windows like this. Ya. Ya. Oke, jadi anggaplah ini Neo, ya, Neobi. Ini aku, Denny, ya. Ah, Tapi aku nggak pakai kacamata. Oh, ya udah, just ignore it ya. Oke, the project is ready, ya. Neo punya ya. project dan project udah jadi. Nah, send it to me. Gimana caranya Neo ngirimin projectnya ke aku? Lewat WA ada email. Oke, lewat WA, lewat email. Nah, how do we send it? Tadi Neo udah jawab pakai WA atau pakai email. Copy Ya. and send it Facebook or send a zip archive by email. Nah, ouch. Nah, ouch, kaget. Ouch, gitu ya. Nah, you were the first version of the project. Ya, konsolok Ya. to Plasto. Ya. Tampilnya apa nanti? Full. Four. Ya. You deleted what was there and wrote it all over again. Ya. Ini yang Ya. terjadi. Ya. Tadi ini ya, kecepatan. Hmm. Nah, jadi and then decided to do it another way. Jadi pengen nyoba uh, another way, jalan yang lain. Seperti ini. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi Neo menghapus apa yang sudah ada dan menulis ulang lagi. Hmm. Nah, it doesn't work ya. It doesn't work. You should put it back the way it was ya. Kenapa gak jalan? Karena gabung. Jadinya. Gabung. Oke. We don't know what happened ya, tapi intinya anggap aja ini nggak jalan ya. Akhirnya ini yang menggerutu ya. Udah tadi kayak ya menggerutu lah. Oke. Where is my old code ya? Kode yang lama mana? Nah, Ya. ini yang bertanya-tanya ya, penuh penasaran. Nah, nyatanya, in fact, it's not common for programmers to send the code in messengers ya. Jadi, programmer biasanya nggak ngirim kode itu by chat ya. Hmm. There is a special VCS ya. Ada special feature namanya version control system. It can be used to bisa dipakai untuk send code to colleges and retrieve code from them ya. Jadi bisa ngirim, nerima kode. Monitor Hmm. the code version and revert to the old version of the code if necessary ya, jika memungkinkan untuk memonitoring versi kode. Jadi contoh, ini versi pertama, Hmm. terus ini versi kedua. Nah, tiba-tiba pengen ngecek lagi versi pertama yang mana? Yang ini.
Ya, itu bisa kita pakai version control system. Nah, Oh, udah. Ya, ya, oke ya. Work on projects as a team. Jadi, programmer itu sebenarnya nggak kerja sendiri, ya. Nggak ya, mungkin bikin Google, bikin Zoom, bikin apa Dota, bikin apa ya, Call of Duty sendirian itu nggak mungkin. Pasti kita bikinnya grup. Nah, ini yang maksudnya version control system kita bisa ngoding itu grouping. Ya, biasanya kan kita ngode headernya satu-satu ya, satu orang satu kode. Nah, jadi goal kita hari ini kita akan mempelajari tentang VCS tadi, version control system, ya. Kemudian yang kedua, gimana cara pakai version control system dan tampilannya, interface-nya. Oke. ya. Topik kita hari ini tentang Git and GitHub. Nah, Oh, udah. iya kan? Oke. Jadi kalau Ya, kita ngomongin setuju. VCS pasti kaitannya sama Git sama GitHub. Sebenarnya ada yang lain sih, tapi Ya, ini paling sering populer, yang paling populer yang kita ketahui. Sebenarnya ya. VCS itu somewhat similar to Google Drive. Jadi hampir sama seperti Google Drive konsepnya. Tahu ya Google Drive ya? What is that? Coba. What Tempat is that? penyimpanan internet Oke, di ya. cloud. Yes, Hmm. tempat penyimpanan di cloud ya. You can upload and document or create a folder there. And those who have access can change the contents of this document and folder. Jadi, eh, siapapun yang punya akses itu bisa ganti, bisa lihat kayak gitu. Those who Ya. don't have access can leave notes. Jadi yang nggak punya akses bisa kasih catatan gitu. Hmm. Ini yang pertama, Git. Git itu adalah nama sistem, ya. Ini adalah singkatan dari ini, Global Information Tracker. It means Global seluruh mm-mm. informasi, jejak informasi. Oke ya, jejak informasi global, gampangnya seperti itulah ya. As you may have guessed, the main purpose of Git is teamwork. Jadi konsep utama dibuatnya Git itu adalah kerja tim, ya. Hmm. Several developers can simultaneously work on different parts of the project by publishing their code in a shared folder. Jadi Hmm. developer-developer itu bisa kerja bareng-bareng dengan mengirim kodenya, mempublish kodenya di folder yang bisa dibaca oleh beberapa orang. Nah, as a result, hasilnya, this folder will contain the finished project. Ya, akhirnya akan eh, apa sih ada project yang finish gitu. Tanpa a bunch of unfinished copies and with the ability to revert to the code you wrote earlier. Ya, jadi bisa sambil ngecek kode-kode yang kemarin gitu. Nah, Hmm. terus ini ada repository. Tahu what is repository? Pernah dengar, Pernah pernah lihat dengar. Tapi eh, tentang apa repository? tentang kayak kalau nggak salah hmm, kita nyimpan file yang lama. Hal yang lama. Oke, coba. Nih, kita akan bahas. Jadi, repository adalah remote folder containing the project. Jadi, folder, gampangannya adalah dia adalah folder yang ada project kita. Nah, let's draw analoginya seperti Google Drive again ya. Jadi, kita analogikan seperti Google Drive biar gampang jelasinnya. Ya. To avoid mixing together files from several projects, each project is stored in a separate folder. Jadi, Hmm. biar nggak kecampur ya dari beberapa project, kita simpan itu dalam beberapa folder yang terpisah. In the context of Git, each project is stored in its own repository. Nah, jadi repository itu adalah kayak folder penyimpan project A, project B, project C seperti itu. Nah, nih tadi kita udah bahas Git, sekarang GitHub. To work with the version control system, you need a special service. Nah, there are several of them, ya. But GitHub is definitely at the top of the list. Ya, seperti yang tadi Kak Denny bilang, kalau toolsnya sebenarnya banyak, tapi yang lebih top, yang paling sering kita dengar, paling sering kita tahu itu adalah GitHub. Ya, jadi konsepnya Git sama GitHub itu beda ya.
Nah, GitHub itu adalah layanan yang mengizinkan Neobi untuk membuat dan memodify repository. Ya, tadi folder masing-masing project. Nah, using a Hmm. convenient interface ya dengan antarmuka yang lebih gampang gitulah. We will work with it until the end of the course ya. Jadi kita akan pakai GitHub sampai nanti akhir lesson gitu. Tugasnya ini tugas ya. Eh, kita akan coba bikin Hello World project terus kita upload ke repository. Apa yang harus kita lakukan? What should we do? Nah, kita harus daftar dulu ke GitHub. Neo sudah ada kan? Udah, Harusnya sudah ada, saya ya kan? udah. Di Python kita kan udah bikin ini. Ya, Nah, kemudian kita akan coba bikin repository. Nah, kita akan bikin kayak project. Ya. Kita akan bikin folder. Nah, kita akan membuat satu version dari project kita. Terus kita upload ke repository. Nah, ini untuk registrasi is not a quick process. Nah, tapi sebenarnya kalau udah nge-link sama Google, cepet lah, lebih cepat. So, the instruction are made in separate presentation. Nah, tapi nggak perlu kita jelasin lah. Oke, lanjut. Untuk membuat repository. Nah, nanti akan ada tombol, there is a button like this ya, green color ya, with text colored white. As we have already discussed, a repository is a remote copy of the project folder. First, you need to create an empty repository. Kita harus bikin repository kosong. Nah, pakai tombol ini. Next. Nanti, nah, tinggal di sini. Repo name-nya apa gitu. On the hmm. page that appears, you need to specify the repository name and click on the create repository. Sama, tombolnya hijau, teksnya warna putih. Nah, udah dibuat. Nah, sekarang kita akan bikin smart project lagi. Klien meminta untuk membuat simple page. Ya, dengan heading teks seperti ini, hello Hello. world. Ya, ini paling mudah ya, paling mudah buat kita. Nah, berarti seperti ini. Everything's clean, Ya, play. gampang ya. Jadi untuk bikin hello world, Gampang. cukup seperti ini ya, pakai heading. Hmm. Nah, nanti eh, kita akan tambah repo ya, tambah ke repository kita pakai add file, get new file gitu. Hmm. Next. Nah, nih contoh kita akan bikin index.html seperti ini ya. Jangan lupa kasih extension. Nah, terus nanti kodenya masukin aja. Sejauh ini masih bisa dimengerti ya. Bisa, bisa. Oke. Nah, commit. Commit itu commit ya apa ya? Kayak kita apa sih namanya? Komitmen. Ya kayak publish kita patenkan maka itu ya. Jadi dia adalah package ya with all the changes ya made to the repository ya. Menyimpan perubahan, menyimpan data apa? Tanggal, waktu, penulis ya and the repository state at the time of making change together with the file ya with all files. Every change to the repository whether adding, deleting or modifying is a commit ya. Semua aktivitas menambah, menghapus, mubah itu kita sebutnya commit. Komitmen. Nah, oke. Okay. Nah, ini several consecutive commits from a change history that can be monitored ya dan bisa kita pakai untuk ngecek versi sebelumnya. Hmm. Nah, terus jangan lupa, therefore, you will have to specify an additional message ya before you continuing. Jadi, make sure harus ada deskripsinya, komiknya Ya. apa kayak gitu. Ya, so it will be easier to navigate in the commit history. Jadi, jangan kalau mau commit jangan kosongan ya. Nah, Hmm. oke. After that you can click commit. Nah, indeksnya sudah tampil tadi. Oke, sip. Segitu aja untuk yang sesi pertama ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Nanti ada. Oke, nah, oke, aku izin stop saya kalau gitu. Coba eh nanti itu di session pertama ada soal soal biasa lah ya. Nanti Oh coba ya, dikerjakan. Nah, yuk.
Saya Di screen aja nih. website ada di aplikasi. Di website dulu. Oke. Oh, langsung. Iya, ini therefore correct answers. One more. Hmm. Eh, Wait. Hold. ada ya salah. This one is correct. Terus, and then interacting. Okay, this one is also correct. And then this one also correct. Loh, bentar. Tadi jawabannya emang ini, Neo. Benar semua tuh. Iya, ada ini harusnya ini harusnya ini sama Oh, kata-kata cuman bedaan doang. oh alah. Oke, coba. Oh, Oh, itu Git tadi GitHub. Sorry. Aku yang salah baca. Oke, next. Ya kan tadi iya, GitHub. Mm-mm. Next. ada berapa? Three. Deh, langsung bisa. Hebat. Sudah Wah, dunia. oke. Lanjut lagi. Dan lanjut. Mm-mm. Nah, masukin link ke GitHub kamu. Link GitHub maksudnya Iya. Masa link apa? yang Link profile kamu. ini. Heeh. Ya, oke. Sip. Just paste it. Heeh. Dan Iya, checklist. Good. Next. Oke. Follow the instruction ya. Coba open the note shop. Nih, format a simple page.
Ini cuma pengantar ya. Oke, coba format simple Iya. text. Ya, Pak. On the page, randomly place a heading with the name of the store. Kasih heading, tulisannya download word. Terus kasih gambar, linknya ini. Kok di situ? Kok di situ? Di mana? Oh iya, salah. Nah, heading one ya. Ya. Mm. Oke. Oke. Coba dicentang. Bisa nggak? Jalan nggak? Eh, Missing picture. Wait, wait. Nah, nu. uploads. Oke, ini coba gak usah pakai spasi, without space. Coba jalankan lagi. Oh iya. Terus ini try to make it one line. Heading one-nya dibikin satu line aja. Oke. Oke. Nah, sebenarnya tadi nggak salah Neo ya, cuma emang ini platformnya dia sensitif ya. Jadi Sensitif. ya, kalau tidak nanti kamu berpikiran kok salah sih. Enggak, benar. Nah, nih. So, try to create your repo. Nah, terus kode yang tadi di copy aja. Oke, gini ya. Mm-mm. New Epo. Mm-mm. Namanya apa? Tadi download Word ya. Oke, that's up to you. Public. Up to you ini sebenarnya actually. Ini apa? Enggak udah. Kalau mau bikin apa tambah readme file, terserah nggak apa-apa. Enggak usah. Ya Enggak nggak apa-apa. usah nggak apa-apa. Oke, create. Nah, oke sekarang coba Ini tambah file index HTML. di mana? Hmm, Di creating a new file. Eh, yang teks biru, teks biru, teks biru. ini. Yes. Ya, Nah, yang tadi di copy paste taruh sini. ini. Ini namanya index HTML ya, index HTML. Oke. Oke. Mm.
Oke. Oke, dah linknya di copy, di eh, kirim ke In. platform. Yes. Oke, send. Oke. Yes. Oke, next. Next. Oke, good job Neo ya. So far any question? Tidak ada aman. Tidak ada, not yet ya. Aku izin stop share lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak. Tadi mana? Ada. Eh, mana tadi? Oke ini. Oke ya. Can you see my screen now? Wait. Yes, I can see your skin. Oke, next. Change history ya. Change history berarti Mengganti sejarah. sejarah. Oke, riwayat ya. Nah, jadi tugasnya the client asked to add two paragraphs to the page. The text of both paragraph, greetings from algorithmics ya. Masih slide lama ya, sekarang Algonova. You need to edit the code of the previous part of the lesson and upload the change to the repository. Nah, jadi seperti ini gambarannya. To do that, obviously we need to supplement the code ya. Kita perlu menambah kodenya seperti ini ya. Tahu bedanya dengan yang tadi? Ditambahin Nah, paragraf. ya. Tapi gambarnya kok nggak ada ya. Udah, skip aja deh. Nah, now we have the latest version of the code, and it has to be uploaded to the project repository. You cannot upload a file in the same way because the file with that name already exists in the folder ya. Hmm. Jadi nggak bisa kita tambah lagi karena namanya tadi sudah ada index.html. Ya. Nah, berarti now to edit a file in the repository, click on its name. Jadi perlu diklik tadi indeksnya. Terus ada gambar pensil, kita edit. Nah, on the page that opens, you can modify the contents of the file. Nah, bisa kita edit seperti ini. Ya, gambarnya nggak ada ya. Tadi image Nggak source-nya ada. nggak ada. Hilang. Nah, do not forget to specify the name of the commit. Ya, jangan lupa dikasih jenis Oh commit-nya ya. apa. Hmm. Nah, oke. Next, ready. Nah, terus nih, the client look at the result, lihat hasilnya dan uh, minta mengubah, menghapus paragraf tadi. Nah, emang Ya. namanya klien itu reporting ya. Tadi minta seperti itu, tiba-tiba minta Hmm. dihapus. He said it will be better to add them to one of the next project. Ya, dia Ya. berkata akan lebih baik kalau ditambahkan di project berikutnya. Tapi untuk sekarang dia hanya ingin untuk menyisakan headingnya saja. Nah, we talk about the change history. Maybe it's possible to find it there. Nah, pasti bisa ya kan? Nah, after Hmm. making several commits, it makes sense to look in the change history. It's right here, ya, ada di pojok kanan atas. Nah, ini apa sih namanya? Arrow button. Next to the But arrow ya namanya atau apa sih? ya, ya. Arrow ya. Oke. Nah, to see what the repository look at the specified time, let's click and see what was in the first commit. Jadi kita coba lihat commitnya. Nah, ini masih ada yang pertama. Ya, Ya. you can edit it anymore because you can ya, you can ada t-nya, berarti nggak bisa Hmm. diedit karena it's impossible to change the past, but kodenya bisa di copy ya. Ya. Jadi nanti kode yang lama bisa kita copy ke project kita yang sekarang, nanti kita commit lagi seperti itu modelnya ya. Nah, now to refer the previous version of the code, you can create a new commit based on the copied code. And that's it. Yeah. Our project was simple, so the paragraph could be deleted manually. But for compact project, all those tools are very important ya. Jadi kalau seperti ini kelihatannya emang sangat simple. Nah, Oke. tapi untuk project yang kompleks, project yang kodenya banyak, ini sangat penting ya.
Saya kita udah Hmm, ngetik banyak ribuan kode, tiba-tiba salah. Nah, kita pengen balik lagi ke sebelumnya yang nggak error. Nah, itu pasti penting. Nah, understood, accepted, put into practice. But I want to try it myself. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? tidak ada aman. Tidak ada. Oke, aman. Kalau gitu aku izin stop share. Silakan yuk sasking lagi. Nanti Aku kalau ini tiba-tiba Zoom-nya nge-close, join lagi ya, Neo ya. ya asyhadu alla. Oke, for this section, there are three correct answers. Ini kayaknya bisa selesai cepat nih. Bisalah. Bisa ya. Salah. Aduh. Ini salah pasti. Yang pertama Ini yang betul itu editing history. You can track every commit. Oke. Each, benar. only the Only, dua-duanya itu salah. Cuma ini aja yang benar. Ini salah, ini salah. ini benar. Eh, oke itu benar. Terus itu juga benar. Ya, Oke. good. Nah, kode yang copy, yang tadi di copy aja. Iya. Heeh. Diklik nama intinya, nama Audio. nama project indexnya. Ah, Oke. Ganti warnanya merah. oke. Pakai dot enggak. Pakai H1 boleh, mau langsung di sini juga boleh. Tapi kalau di kunci jawaban ini pakai gini, ya betul. Kalau teks kalau ya lupa. Benar, color. Benar. Benar. Kalau teks Oh, color aja, tapi kalau background color. gini. Coba. Repo itu apa? Oh iya, oke. Coba mulai. Oke, sip. Oke. Sip. Ini kopi dulu biar nggak bagus. Boleh copy dulu. Berarti ini body. Oke, let's see. Yang ini, tapi di sini nggak ada. Boleh body di centerin nggak apa-apa. Pakai teks align. Coba, coba. Nah, oke, sip. Centang semua. Dia nggak auto check. Oh, ya. Sip. Submit. Ya, next. Oke, coba yang di repo di edit. Yang di sini. Ini gambar pensil ya kan? Oh, iya. Nah, coba diganti yang versi terbaru. Yang ini. Ada yang ini. eh Boleh yang nomor tiga aja, boleh dua-duanya. Berarti bikin dua kali komit serah, nggak apa-apa. Oh, iya. Dua dulu deh. Mm-mm.
Ini hapus. Mm-mm. Ya, Oke, commit change. Ha. gini. Oke, sebenarnya lebih ke specify aja perubahannya apa. Misal, eh, text change into red Oh, kayak gitu, misalnya kayak gitu. gini. Mm-mm. Ini atas atau bawah? Commit directly to main branch di atas saja. Oke, Oke, satu lagi. coba pensil, jangan lupa. Bisa nggak diedit Ya, seperti itu? Nggak bisa ya? nggak bisa. Lupa, lupa. Lupa, lupa, lupa yang ku rasakan. Oke, Dah, sip. Nah, linknya. iya, Linknya pakai yang mana? terserah sih. Yang penting ada perubahan aja. Oke, next. Oke, Oke, udah selesai ya. Aku izin stop share kalau sebelum. gitu. Itu teori Oke, ya. Ah, ah. ya, Oke, aku izin stop share. Wait, I will share my screen again. Oke, can you see my screen now? belum. Dah, Sudah, sudah belum? udah. Udah ya, oke. Nah, now let's wrapping up the lesson ya. Nah, tadi aku bilang kan emang cepet di hari ini ya. Nah, jadi Hmm. hari ini kita di kelas sudah ngapain aja nih? Yuk? Belajar tentang GitHub. Ya, GitHub. Hmm. Terus, sorry Halo ya, kak, how are you? I'm fine. How about you? Enggak. Oke ya, tinggal Iya. summary aja nih. Ya, nanggung banget. Ya, ya, Pak. Ya, tadi kita udah belajar GitHub, and then set up our first repository. Terus yang Ya. terakhir, tadi kita udah belajar gimana sih monitoring perbedaan versi dari kode kita. Hmm. Nah, what was the most interesting part of the lesson for you today? Uh, the lesson, the Yang paling very menarik inter bagian yang mana? the very interesting lesson is to save our oldest version project. Oke, save our project ya. Nah, yang paling susah bagian mana? What task was the most difficult? Baik. Ada yang susah gak? Eh,
Aman sih. Aman. Aman, ya. You think there's no part which difficult, ya. Have you learned anything new? Apakah Nia sudah belajar hal baru hari ini? Gayanya istilah nama-nama aja. Nama-nama aja yang baru ya, tapi sebenarnya kayaknya udah tahu ya. Oke. Nah, Ya. for the next lesson, uh, where do you think programmers who do not have access to algorithmic platform write their code? Ya, menurut Neo, orang yang nggak les di algorithmics itu bikin codingnya di mana? Di VS Code. Nah, di VS Code ya. Uh, Ya. okay. In fact, the code of any project is stored as files, and the program for viewing, editing such file is called the development environment. Yeah, development environment is like Word for working with documents. Expect that is used for working with code. Ya, jadi seperti Ya. Microsoft Word. Nah, jadi benar tadi bikinnya pakai VS Code. Your homework is to install the development environment on your computer. Tapi udah ya, Neo ya, Udah. udah. It shouldn't be a problem. You have to of everything. Ya, follow this link kan. Udah berarti just keep it. It's okay. Nah, we also need to install Git. Sudah? Udah. Udah. Okay, you can find links. Oke, skip aja. Okay, Neil. See you at the next lesson. Uh, Eh, for today, before I end this lesson, any question, Neil? nggak ada. Aman. Gak ada ya? Oke, ya. Tadi seperti aku bilang, hari ini kita nggak lama. Lessonnya udah selesai semua, aku explain. Jadi, kalau nggak ada pertanyaan, aku izin pamit. Terima kasih, Neil. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Bye. Juga baik. Oke.